मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 इसरोर मिशन मंगलयान 2 मंगल अवतरण करिब रोभर हेलिकप्टर। लोहित ग्रह मंगल संपर्क में अधिक गवेषणा खूब शीघ्र आरंभ हेब इसरो मिशन मंगलयान द्वितीय। जातीय वैषयिक दिवस अवसर में भारतर द्वितीय मंगलयान अभियान समस्त रणनीति संपर्क में स्पेस एप्लिकेशन सेंटर में विस्तृत सूचना देइछि इसरो। एही अभियान सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंश विशेष हेउछि जे एथिरे एक रोवर अन्य एक हेलिकप्टर को शामिल करा जिवो। मंगल ग्रह रे योजना अनुसार रोवर निर्धारित लैंडिंग पई पूर्वरु नासा द्वारा सफल भावे प्रयोग होइथिबा सुपरसोनिक पैराचूट और स्काईक्रेन व्यवस्था को अपना जिवो। भारतर मंगलयान अभियान को सफल करिबा लागि लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बा LVM-3 यानर व्यवहार करा जिवो, जाहाकू स्वतंत्र भावे मंगल अभियान लागि प्रस्तुत करा जाइछि। भारतर एही महत्वाकांक्षी मंगल अभियान लागि आहुरी अन्यान्य अनेक स्वतंत्र वैज्ञानिक भित्तिभूमि पद्धति कौशल संपर्क में इसरो सूचना देइछि। नंबर 2 सावधान माड़ी आसुछि प्रलयंकारी बात्या रेमाल। मे मास शेष एक प्रलयंकारी बात्या देखिपारे भारत। चलित मासर शेष आड़कू बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि होइपारे बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। एही घूर्णिबलय को नै ग्लोबल एजेंसी तरफ सूचना दिया जाइछि। तेबे ओडिशा पई एहार प्रभाव किपरि रहिबो से नै वर्तमान सुधा कोनोसी सूचना मिलि पारि नाही। आसंता 23 तारिख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं अंडमान सागर एक निम्नचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। तेबे एही अवपात में 24 तारिख रु 30 तारिख मध्य तीव्र हेबा नै मध्य आकलन करा जाइछि। रिपोर्ट अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और अंडमान सागर सृष्टि हेबाकु थिबा एही निम्नचाप मॉडल आगामी दिन रे आहुरी तीव्र रूप नै पारे। सप्ताहर शेष भाग रे एहा उत्तर उत्तर पूर्व दिगकु गति करिवो। तेबे एही बात्यार नाम रेमाल रखा जाइथिबा बेले एहाकु प्रलयंकारी होई पारे बोली मध्य आशंका करा जाइछि। नंबर 3 पुणी फेरिला हीट वेव 20 और 21 तारिख पई सतर्क सूचना। राज्य को पुणी फेरिला हीट वेव 20-21 तारिख पई सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। शनिवार ठारू 21 तारिख जाए तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री वृद्धि पाइबो। 20 तारिख पई 6 जिल्ला को पाणीपाग विभाग रे येलो वार्निंग जारी करि। बरगड़ नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर बौद्ध कंधमाल पई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहिपरि 21 तारिख पई हीट वेव नै 14 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगड़ नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर बौद्ध देवगढ़ अनुगुल संबलपुर ढेंकानाल और कंधमाल जिला को वार्निंग जारी करा जाइछि। नंबर 4 नुआ सरकार पई 125 दिनर ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कहिले प्रधानमंत्री। तृतीय थर पई क्षमता को आसीबा परे निश्चिंत भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन सरकार आसंता 100 दिन पई ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करि सारिछि बोली एक टेलीविजन साक्षात्कार रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश करिसेंती। तेबे प्रथम थर मतदाता और भारतर युवा वर्ग मध्य रे उत्साह देखिबा परे एहाकु 125 दिन पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। मु मो देश रे युवा वर्ग को समुदाय 25 दिन उत्सर्ग करिबा को चाहूछि। मु एहा करिबि मु 100 दिन को आगो को बढ़िबि। प्रथम 100 दिन पई सरकार कार्यसूची ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करिबारे सहाय्य करिबा पई देशर 2 नियुत रु अधिक लोकंक ठारू मतामत ग्रहण करा जाइछि बोली मोदी कहिसेंती। नंबर 5 द्राविडଙ୍କ पर गंभीर बनिबे टीम इंडिया रा मुख्य कोच। गौतम गंभीर को टीम इंडिया रा मुख्य कोच करिबा को नै चिंता करूछि बीसीसीआई। मिलिथिबा सूचना मुताबिक टीम इंडिया हेड कोच दायित्व नेबा को बीसीसीआई गौतम गंभीर के सह संपर्क करिछि। जातीय गणमाध्यम एक रिपोर्ट को नै एहा सूचना मिलिछि। कुआ जाउछि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूर्वतन विश्वकप विजयी खेलाड़ी गौतम गंभीर कांधरे टीम इंडिया भार देवाकू इच्छुक अछि। काहेकि ना राहुल द्राविड कार्यकाल आसंता टी20 विश्वकप पर शेष हेबाकू जाउछि। आ द्राविड मध्य दलर कोच पदरे रहिबाकू अमंग अछंती। तेणु विश्वकप पर दल को नुआ कोच मिलिबा एक प्रकार थय। तेणु एही दायित्व गंभीर को देबाकू इच्छुक बोली बीसीसीआई कहिछि। नंबर 6 60 वर्ष पर मिशन शक्ति मां माने पेंशन पाइबे। कृष्ण प्रसाद प्रचार मंचरू पांडियान को बड़ प्रतिश्रुति। पूरी कृष्ण प्रसाद पाठी पई प्रचार क्रम रे मुख्यमंत्री 3टी दस्तखत कथा कहिसेंती। पुरी बासिंदा आशीर्वाद हेले एठारू बीजेडी विधायक और सांसद प्रार्थी जितिबे। जून 9 रे पुणी थरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुणी थरे शपथ ग्रहण करिवे। शपथ ग्रहण करिबा परे मुख्यमंत्री 3टी दस्तखत करिवे। प्रथमे मागणा बिजुली बिल उपरे दस्तखत करिवे। जुलाई ठारू आ बिजुली काहारी घर को विद्युत बिल आसीबो नाही। द्वितीय रे बीएसके कार्ड योजना जेउथिरे बाकी रहिथिबा प्रति परिवार को बिजु स्वास्थ्य कार्ड जोगाई दिया जिवो। तृतीय दस्तखत करी मिशन शक्ति मां माननकु बहु दिनर इच्छा पूर्ण करिवे। पांडियान कहिसेंती बहु दिनरु मिशन शक्ति मां का दाबी थिला सेमाननकु भत्ता मिलु। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जून 9 तारिख रे शपथ नेबा परे सेमानकर एही इच्छा को पूर्ण करिवे। मिशन शक्ति ग्रुप रो मां माननकु 60 वर्ष पर पेंशन मिलिबो बोली प्रचार मंच उपरु प्रतिश्रुति दैछन्ती भिके पांडियान। नंबर 7 दरदाम वृद्धि रे ओडिशा 1 नंबर। एप्रिल ले खुचरा मुद्रास्फीति हार 7.1%। दरदाम वृद्धि रे ओडिशा देश रे 1 नंबर। एप्रिल मास रे राज्य रो खुचरा मुद्रास्फीति हार 7.1
1% ରହିଛି। ଏଥିସହ ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରିଟେଲ ଇନଫ୍ଲେସନ 7% ଉପରେ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ 2.2% ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଶର ହାରାହାରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 11 ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର 4.8%କୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଖସିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2023 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 7.7% ଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ 8.7%କୁ ବଢିଥିଲା। ନମ୍ବର 8 ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ରଣନୀତି 5 ହେଭିୱେଟଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ରଣନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର 5 ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଶୋ। ରାଜ୍ୟର ଏହି ଶୀର୍ଷ ନେତା ହେଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସମସ୍ତ ହେଭିୱେଟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୈଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଲେ ବାତାବରଣ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। ବିଜେପିକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି। ନମ୍ବର 9 କରୋନା ପୁଣି ଫେରିଲା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢୁଥିବା କରୋନା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କରୋନାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଲହରର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। କରୋନା ପୁଣି ଦୁନିଆରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍ଥିତି ସଂକଟଜନକ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ-19ର ଏକ ନୂଆ ଲହର ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଭିଡ-19 ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମେ 5 ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 26,000 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଇଏ କୁଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରାମ ମନ୍ଦିର ଧୋଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯୋଗୀଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଧୁଲେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶନିବାର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏଠାକୁ ଆସି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସନ୍ତି ତେବେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଧୁଆଯିବ। ମନ୍ଦିର ଧୋଇବା ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକେ ଏଭଳି ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଏହାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶର 25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଦି ଗରିବରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି।